हेलो एंड वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट पिले आज आमे प्राणी को प्रजनन यस से विषय वस्तु पर आलोचना करबा पई जाउछे जो थिरे आमे किभଳି कण प्राणी कूल ताहा उद्भिद हुंतु किंबा यस आमे निजे किपरि निज भଳି आउ गोटिए रूप यस और नो बा प्रतिरूपी बोली आमे कहि परिबा ओके ताहा किपरि संभव हेई थाए आउ सेई प्रक्रिया को साधारणतः भाव में आमे कौन कहू पिले ना प्रजनन बोली कही था। ओके तो प्रजनन कहले कौन ना निज भली देखा जाउथिबा आउ गोटिए प्राणी ओके समरूपी यस और नो दैट मीन ताको आमे इंग्रजी रे रिप्रोडक्शन मध्य कही था। ओके यस और नो ओके तो ये जो समरूपी प्राणी रो जन्म ऑलराइट जो समरूपी प्राणीर जन्म पिले एहा किपरि संभव हुए ओके यस और नो एहा किपरि संभव हुए सेई विषय वस्तु उपरे आमे साधारणतः भाव में आलोचना करबा पई जाउछे। ओके देन जेतेबेले तुमे एई चित्र देखिल डेफिनेटली जहाँ आमे आलोचना करबा पई जाउछे तुमे सब बुझी सारी थिबो। ओके सो विशेष तो पिले एथिरे केवल प्राणी विषय वस्तु पर आम आलोचना करबा। ओके जो उद्भिद कथा मु आरंभ रु कहूथिली से विषय वस्तु पिले एते मात्रा रे एही पाठरे दिया जायनी बट तुमे जेते बेले नवम क्लास को जीवो देन सेथिरे तुमे डिटेल्स पढिबो। ओके बुझिलो विषय वस्तुटी कौन पिले ना प्राणी मानक मध्य रे देखा जाउथिबा प्रजनन आ प्रजनन कहिबार अर्थ कौन समरूपी प्राणीर सृष्टि बा जन्म यस और नो ओके जहाँ को आमे प्रतिरूपी मध्य कही थाउ कौन कहू पिले प्रतिरूपी। ओके दैट मीन कहिबार अर्थ मनीष पिले मनीष यस और नो ना मनीष छुआ को जन्म दे थांती ऑलराइट दैट मीन मनीष परी देखा जाउथिबा आउ गोटिए रूप जहाँ को समरूपी बोली आमे कही थाउ ठीक से भली पिले आमे जदि देखिबा कुकुड़ा कथा ओके ए कुकुड़ा मध्य कौन करे ना निज परी देखा जाउथिबा यस छुआ है ना ऑलराइट ताहा से जन्म दे थाए ठीक से भली आमे जदि बेंग कथा देखिबा ये मध्य निज परी देखा जाउथिबा यस और नो संभालुआ जहाँ को आमे साधारणतः भाव में कही थाउ ऑलराइट जन्म दे थाए। ओके तो यही कारण हेतु ना प्राणी मानक पाखरे जो समरूपी बा प्रतिरूपी जो सृष्टि बा जन्म ताहा सेई प्राणी कूल पाखरे ही संभव होता है। सेई कारण हेतु आमे जो प्रक्रिया एथिरे जड़ित अच्छी से प्रक्रिया को आमे आलोचना करबा पई जाउचे आ ताहा को पिले आमे कौन साधारणतः भाव में प्रजनन बोली कही थाउ आ एई प्रजनन को आमे इंग्राजी रे आमे रिप्रोडक्शन बोली कहि परिबा। ओके जदि तमे किछि बुझाइबा पई चाहुचो अन्य पिला माननकु सो डेफिनेटली तमे एई समरूपी किंबा प्रतिरूपी रो वर्ड व्यवहार करिवो। ओके बस तो ये संभव किपरि हुए आउ एई विषय वस्तु मध्य रे आमे आउ केउ सब विषय को आलोचना करिबा ताहा पिले प्रथमे आमे बुझिबा। ओके चलो ऑलराइट देख एथिरे देख पिले ये होछि बाघ ओके ये होछि बाघ छुआ यस और नो बा शावक बोली मध्य कहा जाए ऑलराइट ओके ठीक अच्छे पुणी पिले ये मेंढा ये घोड़ा ये छेली यस और नो मु तो कहबिनी ना एई जो शावक बा एई जो बाघ छुआ छेली छुआ परी देखा जाए ये तो भूल हबो यस और नो कहीं के ना एथिरे छेली जो श्रेणी रे आसे ओके सेई श्रेणी रे पिले बाघ आसी न थाए
दैट मीन मु कहिबी बाघर जो जाति अछि ऑलराइट ना सेई जाति एई छेली जाति ठारू भिन्न सो सेमाने केवल तांको परी देखा जिबा शावक बा छुआ को ही जन्म दे थांती ओके से आम समरूपी बोली कहले देख मो समरूपी आ प्रतिरूपी बार बार कहिबार कारण होउछि तुम जेतेबेले परीक्षा रे लिखिबो कि गोटे प्राणी निज परी देखा जाउथिबा गोटे प्राणी को सृष्टि करि थाए बा जन्म करि थाए सेही प्रक्रिया को प्रजनन बोली कहा जाए ऑलराइट किंतु पिला माने कोन करंती ना एई समरूपी हेला बा निज परी देखा जाउथिबा प्राणी हेला किंबा प्रतिरूपी हेला एहा लेखि न थांती आ जदि एहा लेखा न जाए देन सेई प्रजनन कहिले कोन बुझ संपूर्ण भाव रे ठीक उत्तर हेई न थाए ओके सो केते गुड़िए वर्ड मो बार बार व्यवहार एथिपाई करूची कहीं ना सेई वर्ड पिले अत्यंत आवश्यक अछि बुझिबा पई आउ जो प्रश्न आसीबो सेई प्रश्न आधार रे ताकू किभଳି स्पष्ट भाव रे आमे लिखि परिबा आउ कोन करिबा ना जो उत्तर जो मार्क बा जेते मार्क पचरा जाइछि 3 मार्क हैला 2 मार्क हैला 5 मार्क हैला पिले यस और नो एई समस्त मार्क उपरे तमे जो भली भाव रे लिखुछ सेई मार्क अनुଯାयी डेफिनेटली भलो उत्तर लिखि परिबो ओके ठीक अछि पुणी देख आमे साधारणतः भाव रे बुझिले प्रथमे ना प्रजनन कहिले कौन बुझ यस और नो ठीक अछि किंतु आमे एही विषय रे बा एई जो टॉपिक अछि आउ केउ सब विषय वस्तु प्रति आमे आलोचना करिबा ताहा पिले प्रथमे आमे बुझिबा प्राणीर प्रजनन दुई प्रकार हेई थाए यस यस और नो आमे प्रजनन कथा देखिले पिले यह दुई प्रकार हेई थाए पुणी ताहा कौन हेई थाए दुई प्रकार सॉरी ताहा कौन कौन हुए पिले अलिंगी जनन हुए पुणी कौन हुए लिंगीय जनन हुए ओके सो हाइड्रा रे अलिंगी जनन करकत गम द्वारा होई थाए ठीक अछि देख पिले अलिंगी जनन कहिबार अर्थ आमे साधारणतः कौन बुझू ना गोटे उद्भिद कथा बुझू यस ऑलराइट आउ लिंगीय जनन कहिले आमे प्राणी कूल कथा बुझी थाउ बा एई लिंगीय जनन पिले प्राणी मानक मध्य रे देखा जाए आउ अलिंगी जनन उद्भिद बा उद्भिद कूल पाखरे देखा जाए ओके पुणी आमे जो करकत गम कथा जेतेबेले आमे आलोचना करिबा पिले ये जो हाइड्रा कथा कहा जाउछि ये गोटे प्राणी एककोशी प्राणी बुझिलो यस और नो ना एई प्राणी प्राणी हेले मध्य ता पाखरे आमे अलिंगी जनन देखि थाउ ओके सो आमे जेमिति पिले पूर्वरु मध्य शुणिकी आसुछे आउ जानिछे मध्य कि अलिंगी जनन कहिबार अर्थ ये केवल उद्भिद पाखरे ही देखा जाए किंतु जेतेबेले हाइड्रार कथा उठिला पिले सी गोटे प्राणी आउ सी मध्य अलिंगी जनन द्वारा निज परी देखा बा निज भली देखा जाउथिबा गोटे हाइड्रा को जन्म देई थाए सेही कारण हेतु केवल उद्भिद नुह एथिरे केते गुड़िए प्राणी ओके आमे लिखि परिबा पुणी उदाहरण स्वरूप पिले केवल हाइड्रा ताहा नुह आमे एमिबा को मध्य कहि परिबा यस सी मध्य गोटे एककोशी प्राणी हेई अलिंगी जनन द्वारा निज परी देखा जाउथिबा बा समरूपी बा प्रतिरूपी परि प्राणी को सृष्टि करि थाए ओके अमीबा ऑलराइट ओके पुणी देख ए करकदगम कौन मु तुम मानू जो परवर्ती स्लाइड हम बा आसीबो मु तुम मानू कहबी ओके एमी हाँ देख पिले एमिबार कथा
ता तल लाइन रे दिया जाइछि ना एमिबार अलिंगी जनन दुई विभाजन द्वारा हेइथाय। देख आमे जेते बेले हाइड्रा कथा देखिले पिले ये करकद गम द्वारा कौन ना सृष्टि करिथाय निज परि देखा जाउथबा प्राणी को। यस और नो कौन पिले ये करकद गम। ओके हाँ तो एथिरे आमे करकद गम बुझिबा सो व्यस्त हेबार किसी असुविधा नुह। करकद गम आउ एमिबार कौन दुई विभाजन ये परीक्षा रे आसे पिले हाइड्रा किपरि कौन बा हाइड्रा क्यों प्रक्रिया रे कौन करे ना निज परि देखा जाउथिबा कौन गोटिए बा जो सेई हाइड्रा ही बा छुआ हाइड्रा हम कहि परिबा सृष्टि करिथाय ना करकदगम प्रणाली द्वारा पुणी एमिबा दुई विभाजन द्वारा। ऑलराइट देख पिले आमे पुणी जिबा कौन हुए ना आमे एमिबा पर्यंत अलिंगी जनन विषय वस्तु उपरे आलोचना कले बा जो पॉइंट अछि हम पाखरे ताहा पिले मु कहि परिबी 1 2 एंड 3 संपूर्ण भाव रे विशेष तो अलिंगी जनन विषय रे हमें कथा हेले देन पुंग जुग्मक व स्त्री जुग्मक। ऑलराइट तो वर्तमान आमे लिंगीय जनन आड़ को कौन गले गति करुचे। ओके तो ताहा सब लिखिल देन मते किसी लिखिबा पड़ो सो दैट ओके मु लिखेबा पई चाहे बट तुम्हें समस्त ताको फटाफट नोट डाउन कर। सबुठार इम्पोर्टेंट कहीं ना पिले टॉपिक बहुत सहज जेहेतु केते गुड़िए वर्ड आमे बुझी पारि न थाउ से वर्ड हेतु आमे एई टॉपिक टी कौन पढ़िबा पई इच्छा ही बा अनिच्छा प्रकाश करि थाउ आउ से सबू जदि आमे एई स्तर रे देखिबा जो असुविधा आमे देखुचे परवर्ती समय रे पिले तुमे एई टॉपिक रु पुणी विस्तृत भाव रे कौन हायर क्लास रे पढ़िबो। ऑलराइट सो एबे ठारो जदि जो कौन अछि ना जो लेवल रे बा जो स्तर रे तुमे डिफिकल्ट भावुच ताठू पुणी अधिक डिफिकल्ट कौन परवर्ती क्लास रे 9 हैला 10 हैला 11 हैला 12 हैला पिले तुमे पढ़िबो ई विषय रे। सो एबे ठारो जहा जति डाउट अछि ताकू कौन बा ताकू बुझी आगो को बढ़ सो दैट आगामी दिन रे मध्ये तुम पाखरे डाउट कम थिबो आ बुझिबा पई कौन ज्ञान अधिक थिबो। ओके चलो ऑलराइट देख पुंग जुग्मक और स्त्री जुग्मक यस और नो पिले पुंग जुग्मक और स्त्री जुग्मक रो मिलन को समायन कहा जाए। जो प्रजनन कथा आमे कहूथिले सी संपूर्ण प्रक्रिया कौन पिले एहा एही प्रजनन प्रक्रिया मध्य जो जनन आमे देखि पारुचे बा जो जनन भली यस और नो जनन भली नुह ये पिले जनन प्रक्रिया ही आउ ए जनन प्रक्रिया मध्य अलिंगी जनन मध्य अछि आउ लिंगीय जनन मध्य अछि। तो अलिंगी जनन विषय वस्तु पर आमे कथा हेले तो वर्तमान जेते बेले मु लिंगीय जनन कथा आलोचना करिबी डेफिनेटली यह प्राणी कूल रे देखा जाए पुणी एई प्राणी कूल रे पिले दुई प्रकार कौन लिंगधारी प्राणी थिबार मु देखि थाए तो पुणी ताहा कौन हुए पिले स्त्रीलिंग देन पुलिंग। ओके यस और नो ठीक अच्छे देन जेहेतु दुई यस और नो उभय पुरुष व स्त्री ऑलराइट दैट मीन आमे पुलिंग किंबा स्त्रीलिंग सेई मानक बदल रे कहि परिबा आउ जेते बेले ये प्राणी कूल कथा कुहे तो डेफिनेटली ए दुईंकर मध्य आवश्यकता अछि आउ एई आवश्यकता पिले
किपरि आमे जानी थाउ कहीं ना आमे जदिओ कौन मनीष समाज बा मनीष जाति बट आम मध्य जो देखेबार भिन्नता थाए सही कारण हेतु कौन पिले उभयर आवश्यकता पड़े आ उभयर जितेबाला आवश्यकता पड़े परवर्ती समय रे जो छुआ सृष्टि होता है बा जो कौन प्रजननर अर्थ पिले निज परी देखा जाउथिबा छुआ बा निज परी देखा जाउथिबा आउ एक प्रतिरूपी को जन्म देवा तो ताहा मध्य सेही भली स्त्रीलिंग और पुलिंग आधार रे कौन सेही प्रतिरूपीटी जन्म नहीं थाए। ओके ओके तो पिले तो ये तो संपूर्ण रहिला जहाँ प्रजनन प्रक्रिया बट एई स्तर बा जेमिति आमे कहिले पुंग जुग्मक आउ स्त्री जुग्मक रो कौन हुए पिले से जुग्मकर मिलन हुए जेतेबेले मिलन हुए हेले सेही प्रक्रिया को कौन कुहा जाए कुहा जाइछि। ओके ऑलराइट सो मो डेफिनेटली ए स्त्रीलिंग और पुलिंग व्यतीत मु कहि परिबी कौन पिले स्त्री जुग्मक दैट मीन आमे लिखिबा पुरुष ओके स्त्री सो पुरुष ठारो पिले पुंग जुग्मक आसे यस और नो पुरुष ठारो पुंग जुग्मक आसे आउ स्त्री ठारो पिले स्त्री जुग्मक आसी थाए। ओके स्त्री जुग्मक देख सबु बेले मने रख पिले जुग्मज आउ जुग्मक ये अलग अलग कौन जुग्मज व जुग्मक ये पिले अलग अलग समान नुह। ओके मेन सी पुरुष हो किंबा स्त्री मध्य हो तो ताहा जो जुग्म क बोली आमे कही थाउ ताहा जुग्मज हेई न थाए। ओके साधारणतः भाव रे पिला माने जुग्मक बदल रे जुग्मज लिखि दियंती आ सेही कारण हेतु पिले ताहा भूल हेई थाए। ओके बुझिल सो पुरुषंक ठारू मिली थाए पुंग जुग्मक स्त्री यस मिली थाए स्त्री जुग्मक देन पुरुष आउ स्त्री कर ए जुग्मकर मिलन को यस और नो कौन कहा जाए पिले ए जुग्मकर मिलन को आमे कौन कहू ओके लिखिबा मिलन को आमे कही थाउ समायन। ऑलराइट यस और नो पिले यदि समायन हैला दैट मीन मिलन हैला कहार पुंग जुग्मक और स्त्री जुग्मक। ऑलराइट पुंग जुग्मक आमे पुरुष ठारू पाइले स्त्री जुग्मक आमे स्त्री ठारू पाइले बा महिला ठारू पाइले तो जेते बेले ए दुईटी जुग्मकर मिलन घटिला सही समय रे आम पाखरे जहा मिलिला ताहा पिले जुग्मज। ऑलराइट कौन जुग्मज ओके आउ ए जुग्मज कौन पिले तैयारी बा सृष्टिर प्रक्रिया एई पर्यंत यह को आमे कही थाउ कौन समायन। सो वर्तमान तुम्हें लिखि पारिबो समायन कहिले कौन बुझ ना पुंग जुग्मज जुग्मक और स्त्री जुग्मकर मिलन रे जो जुग्मज सृष्टि हेई थाए जुग्मज यस हाँ सृष्टि हेई थाए ताकू समायन बोली कहा जाए बा सही प्रणाली को बा सही प्रक्रिया को समायन बोली कहा जाए। ऑलराइट सो प्रजनन आउ समायन ए दुईटी वर्ड पिले देखिबो साधारणतः भाव रे आमे आम बही रे मध्य पाइबा आउ एहा एका नहंती
କାହିଁକି ଏକା ନୁହନ୍ତି ଯଦିଓ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଅର୍ଥରେ ବୁଝିଥାଉ। ତ ମୁଁ କହିପାରିବି ପିଲେ ପ୍ରଜନନ ଅଧୀନରେ yes or no ସମାୟନ ଆସିଥାଏ। ଓକେ ବୁଝିଲ କଣ ପିଲେ ପ୍ରଜନନ ଅଧୀନରେ ସମାୟନ ଆସିଥାଏ। ଅଲରାଇଟ୍ ସମାୟନ ଅଧୀନରେ ପ୍ରଜନନ ଆସିନଥାଏ। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ ପ୍ରଜନନ କହିବାର ଅର୍ଥ ଇଏ ଏକ କଣ ମୁଁ କହିପାରିବି ନା ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଆମ ପାଖରେ ବା ଆମେ ବୁଝିଥାଉ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ପିଲେ ସମାୟନ କହିଲେ ସେତିକି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝିନଥାଉ। ଦେନ୍ ସମାୟନ କହିଲେ ଆମେ କେଉଁ ଗୁଣ ବା କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ ନା କେବଳ ମିଳନ। ଆଉ ସେଇ ମିଳନ ପିଲେ କାହା ମଧ୍ୟରେ ହୁଏ ନା ପୁଂ ଯୁଗ୍ମକ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମକ ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥାଏ। ଦେନ୍ ମିଳନ ପରେ ପିଲେ ଯାହା ତିଆରି ହୁଏ ବା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଯୁଗ୍ମଜ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଓକେ ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ ସମାୟନ ବୁଝେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜନନ ଯଦି କହିବା ପିଲେ ଏ ଲିଙ୍ଗୀୟ ଅଲିଙ୍ଗୀୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀ ଅଣୁଜୀବ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାକୁ ସେ କଣ ବଖାଣି ଥାଏ ବା କହିଥାଏ। ଚलो ସୋ ନେକ୍ସଟ ସମାୟନ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ହେଲେ ତାକୁ ଓକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମାୟନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତ ପିଲେ ଏହି ସମାୟନ ଯଦି ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ହୁଏ ଦେନ୍ ତାକୁ ଅନ୍ତଃ ସମାୟନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଏହି ସମାୟନଟି ଶରୀର ବାହାରେ ହୁଏ ଦେନ୍ ତାକୁ ବହି ସମାୟନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅଲରାଇଟ୍ କଣ ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ସମାୟନଟି ଶରୀର ଭିତରେ ହେଇଥାଏ ବା ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥାଏ ଦେନ୍ ତାକୁ ଅନ୍ତଃ ସମାୟନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ତାହା ପିଲେ ଶରୀର ବାହାରେ ହୁଏ ଦେନ୍ ତାକୁ ବହି ସମାୟନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ସମାୟନର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା ଆମ ପାଖରେ ପୁଣି ଆଉ ଦୁଇଟି ତଥ୍ୟ ମିଳିଲା ଗୋଟେ ଅନ୍ତଃ ଆଉ ଗୋଟେ ବହି। ଅନ୍ତଃର ଅର୍ଥ ପିଲେ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ୟେସ୍ ଅନ୍ତଃରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଇଏ ଭିତରେ ହେଇଥିବା କଥା ବା ଭିତରେ ହିଁ ହୁଏ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ। ଆଉ ବହିର ଅର୍ଥ ପିଲେ ବାହାରେ ତ ଇଏ ଶରୀର ବାହାରେ ହେଇଥାଏ। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ ଏଇ ଯୋଉ ପୁଂ ଯୁଗ୍ମକ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମକର ମିଳନ ପିଲେ ଯଦି ଶରୀର ଭିତରେ ହୁଏ ଦେନ୍ ତାକୁ ଅନ୍ତଃ ସମାୟନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଶରୀର ବାହାରେ ଏମାନେ ମିଳନ୍ତି ହଁ ନା ନାଇଁ ଦେନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ବହି ସମାୟନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲ ଓକେ ଚାଲ ଓକେ ଆଚ୍ଛା ପିଲେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପୁଣି ଯିବା। ସୋ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଲେଖ ଯେହେତୁ ଏତିକି ବିଷୟବସ୍ତୁ ହିଁ ପିଲେ ତୁମେ ବୁଝିବାର ଅଛି ଆଉ ନହେଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଓକେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ଆମେ ଏଇ କ୍ଲାସରେ ହିଁ ମନେ ରଖିବା ଆଉ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଡିଟେଲ୍ସଲି କରିବା। ସୋ ସେଥିପ୍ରତି ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ନହେବା କଥା। ଓକେ ଅଲରାଇଟ୍ ଚलो ସମସ୍ତେ ଲେଖି ରଖ କାହିଁକି ନା ମୋତେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୋ ସେଇ ସମୟରେ ତୁମେ ଯେମିତି କନଫ୍ୟୁଜ ନ ହୁଅ। ଯଦି ମୁଁ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଲି ଦେନ୍ ମୁଁ ପୁଣି ଏଇ ସ୍ଲାଇଡକୁ ଫେରି ଦେଖିପାରିବି। ବଟ୍ ତୁମେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଲେ ପିଲେ କଣ ବୁଝିବାରେ କଣ ହବ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ ଏତେ ବୁଝା ପଡ଼ିବନି। ଓକେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ଅଲରାଇଟ୍ କୋଷ କଥା ଯେମିତି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ସେଇଭଳି ପିଲେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଗୋଟିଏ କଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆମେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ସରି ବହୁକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ବା ଆମର ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ପିଲେ ଗୋଟିଏ କୋଷରୁ ହିଁ ହେଇଛି। ଆଉ ସେଇ ଗୋଟିଏ କୋଷକୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଯୁଗ୍ମଜ ବୋଲି ପଢୁଛେ। କଣ ପିଲେ ଯୁଗ୍ମଜ ମନେ ପଡ଼ିଲା ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ ଓକେ। ଆଉ ଏଇ କୋଷ ଯଦି ଶରୀର ବାହାରେ ଏପରି ସମାୟନର ଅବସ୍ଥାକୁ ପାଳନ କରିଥାଏ ଦେନ୍ ତାକୁ ବହି ସମାୟନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର କୋଷ ଶରୀର ଭିତରେ ସମାୟନର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପାଳନ କରିଥାଏ ଦେନ୍ ତାହା ଅନ୍ତଃ ସମାୟନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓକେ ଚାଲ ସୋ
मनुष्य कुकुड़ा गाई ओ कुकुर आदि रे अंतः समायन देखा जाए कौन पिले सी मनुष्य हुअतु कुकुड़ा हुए गाई मध्य कुकुर मध्य एमिति बहुत गुड़िए स्तन्यपायी प्राणी ऑलराइट कौन पिले स्तन्यपायी प्राणी यस और नो ठीक अच्छे ना समायन टिपिले अंतः समायन होता है दैट मीन गोटे जुग्मज केमिति तैयारी हुए ना सर अंतः समायन द्वारा तैयारी होता है देन यह शरीर भितर ही संभव हुए आउ सही आधार रे आमे मनुष्य हैला कुकुड़ा हैला गाई हैला कुकुर हैला छेली मध्य आमे नहीं परिबा एमिति बहुत गुड़िए प्राणी अछंती आउ जो प्राणी लिंगीय प्रजनन अधीन रे कौन निज परि देखा जाउथिबा बा समरूपी जीव को सृष्टि करि थांती ऑलराइट ओके चलो पुणी बेंग माछ स्टार फिश पिले ये समस्त कौन करती बही समायन कौन प्रणाली को आपणई थांती दैट मीन एमानकर जो निज परि देखा जाउथिबा जीवर सृष्टि हेइथाय ताहा शरीर बाहरे हेइथाय ऑलराइट ओके तो वर्तमान मु अंतः समायन रे स्तन्यपायी प्राणी मानकर उदाहरण मु देली ठीक सही भली पिले बही समायन रे कौन हबो बेंग हैला जलचर यस और नो बेंग माछ ऑलराइट स्टारफिश यस और नो स्टारफिश ओके बस सो जुग्मजरु भ्रूण सृष्टि हुए बुझिल सो एति पर्यंत बुझा पड़ा तो बर्तमान आम डायरेक्टली आउरी गोटे नुआ विषय को जीवा जेहेतु आमे केवल जुग्मज पर्यंत पहुंचीचे जुग्मज पर कौन हुए बर्तमान ताहा आमे आलोचना करिबा राइट सो लिखिल ओके पिले जेते बेले आमे पूर्ववर्ती स्लाइड रे जुग्मज रु कौन ही थिले ना अटकी थिले ऑलराइट यस अच्छा यही जुग्मज रु कौन सृष्टि हुए ना भ्रूण सृष्टि होता है कौन पिले भ्रूण सृष्टि हुए ओके कौन सृष्टि हुए भ्रूण सृष्टि होता है ठीक अच्छे जर ओके भ्रूण कथा तमे जानिल जुग्मज होउछि पिले ताकू तमे एमिति मध्य लिखि परिबो कौन एक कोशी बा गोटिए कोश एक कोशी आमे कहि परिबा किंतु भ्रूण पिले एई गोटिए कोशर अर्ध विभाजन होता है तमे जानिछ अर्ध विभाजन यस और नो आउ कौन सम विभाजन ओके ठीक अच्छे जदियो तुम जानी ना हो बा तुम क्लास रे एई विषय रे पढ़ा जाइनी तथापि मध्य मु कहि रखे पिले जो गोटिए कोश अच्छे से गोटिए कोशरु किछि दिन पर तुम देखिबो ना गोटिए पिंड सदृश्य मांसाल अंश से जुग्मजरु सृष्टि बा तैयारी हेइथिबो ओके आउ ताहाको ही भ्रूण बोली कहा जाए अर्थात आमे जदि जुग्मज को एक कोशी बा एक कोश विशिष्ट जीव बोली मानिले देन भ्रूण को पिले बहुकोशी विशिष्ट जीवांश बा जीव बोली आमे कहि परिबा बुझिल सेथि पई जुग्मज सृष्टि बा तैयारी हैला परे किछि दिन परे से ताहा भ्रूण रे परिणत हेइथाय ऑलराइट कौन हुए पिले भ्रूण रे परिणत हुए सो सेतिकी ही बुझिबा आवश्यक ओके किंतु पिला माने कंफ्यूज हो जाती जुग्मज और भ्रूणज समान कि सेमिति जदिओ देखिबा पिले समान नहंती आउ तांको मध्य जो पार्थक्य रुहे कोश आधार रे हैला गठन आधार रे हैला आउ सेई आधार रे पिला में देखिले ये भिन्न भिन्न ओके बास
କିଛି ଦିନ ପରେ ଏଇ ଯୁଗ୍ମଜ ଭ୍ରୂଣରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ଭ୍ରୂଣ ପିଲେ ଗୋଟିଏ ପିଣ୍ଡ ସଦୃଶ୍ୟ ମାଂସାଳ ପିଣ୍ଡ। ଓକେ, ପିଣ୍ଡ କହିବାର ଅର୍ଥ କ୍ରିକେଟ ବୋଲ ହେଲା କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଏକ ଗୋଲାକାର, ୟେସ୍ ଅର୍ नो, ନିଦା। ଓକେ, ତାହାକୁ ପିଣ୍ଡ ଆମେ କହିଥାଉ। ସୋ ଡେଫିନେଟଲି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବ। ଓକେ, ପୁଣି ଦେଖ, ଜରାୟୁଜ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କରେ ଜରାୟୁ ମଧ୍ୟରେ ଭ୍ରୂଣର ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ହୁଏ। ପିଲେ ଦେଖ, ଏଇ ଭ୍ରୂଣଟି କୋଉଠି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ ବା କୋଉଠି ଏଇ ଭ୍ରୂଣର କଣ ଧୀରେ 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 ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସିଏ ସେଇପରି ପ୍ରାଣୀ ହେଇ ଜନ୍ମ ହେଇଥାଏ। ଦେନ୍ ସେଇପରି ଯୋଉ ପ୍ରାଣୀ ହେଇଥାଏ ତ ଏଇ ଭ୍ରୂଣରୁ ହିଁ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ତ ଏଇ ଭ୍ରୂଣଟି କେଉଁ ଜାଗାରେ, ଯେହେତୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତଃ ସମାୟନ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇ ଅନ୍ତଃ ସମାୟନ ବିଷୟରେ ହିଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଆଉ ସେଇ ଆଧାରରେ ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବି, ପିଲେ ଏଇ ଭ୍ରୂଣଟି ଶରୀରର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କଣ ହୁଏ, ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ ବା ସମରୂପୀ ପରି ପ୍ରାଣୀ ଆକାରରେ ସେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ, ତିଆରି ହେଇଥାଏ, ଆମେ କହିପାରିବା ନା ତାହା ହେଉଛି ଜରାୟୁ। ଅଲରାଇଟ୍, ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା ଜରାୟୁ, ସେଇ ଜାଗାରେ ପିଲେ ଏଇ ଭ୍ରୂଣର ବିକାଶ ଘଟେ। ଅଲରାଇଟ୍, ବା ଭ୍ରୂଣଟି ବିକଶିତ ହୁଏ। ଓକେ, ବୁଝିଲ? ୟେସ୍ ଅର୍ नो? ଅଲରାଇଟ୍, ଆଉ ଯଦି ଏହା ଜରାୟୁରେ ଏଇପରି କାମ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ସେଇ କାରଣ ହେତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜରାୟୁଜ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। କଣ ପିଲେ? ଅନ୍ତଃ ସମାୟନ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଯୁଗ୍ମଜ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବା ଅନ୍ତଃ ସମାୟନ ୟେସ୍ ଅର୍ नो ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପାଳନ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀ, ୟେସ୍, ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଆମେ ଜରାୟୁଜ ପ୍ରାଣୀ କହିପାରିବା। ଠିକ ନା ଭୁଲ? ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଥିବ। ୟେସ୍, ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସମାୟନ ସ୍ତରକୁ ଗଲି। ଓକେ, ସମାୟନରୁ ପିଲେ ଜରାୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଭ୍ରୂଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜରାୟୁ, ଯାହା ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ଏକ କୋଷରୁ କିପରି ମଣିଷର ଯୋଉ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ହେଇଥାଏ ସେଇ ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଅଲରାଇଟ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ ଅନ୍ତଃ ସମାୟନ ହେଲା, ୟେସ୍ ଅର୍ नो, ତ ପିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜରାୟୁଜ ପ୍ରାଣୀ କୁହାଯାଏ। ବାସ୍, ଯଦି ଏତିକି ଆମେ ବୁଝିଲେ ତୁମେ 100% ବୁଝିଗଲ। ଓକେ, ସୋ ଭ୍ରୂଣର ବିକାଶ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ହୁଏ ନା ଜରାୟୁରେ ହୁଏ। ଆଉ ଯଦି ଏଇଭଳି ହେଇଥାଏ ଦେନ୍ ପିଲେ ଏହା ଶରୀର ଭିତରେ ଦେଖାଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ତଃ ସମାୟନ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଆଉ ସେଇ କାରଣ ହେତୁ ଯୋଉ କଣ ପ୍ରତିରୂପୀ, ୟେସ୍, ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି, ୟେସ୍ ଅର୍ नो, ସେମାନଙ୍କୁ ଜରାୟୁଜ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କଣ କୁହାଯାଏ? ଜରାୟୁଜ କଣ ପିଲେ? ପ୍ରାଣୀ। ଅଲରାଇଟ୍, ଓକେ। ସୋ ଜରାୟୁଜ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଗାଈ, କୁକୁର ଓ ମନୁଷ୍ୟ ଏ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି। ବୁଝିଲ? ୟେସ୍ ଅର୍ नो? ଓକେ, ଠିକ ଅଛି ସାର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯୋଉ କୁକୁଡ଼ା, ଗାଈ, କୁକୁର ଏଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ କଥା ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯୋଉ କୁକୁଡ଼ାଟି ଅଛି ଇଏ କିପରି ନିଜ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଗୋଟିଏ ଜୀବକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ବା ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ, ତ ତାହା ପିଲେ କିପରି ସମ୍ଭବ ହୁଏ? ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ପୁଂ ଯୁଗ୍ମକ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମକର ମିଳନରେ ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମଜ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆଉ ଯୁଗ୍ମଜ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜରାୟୁ ସ୍ଥାନରେ ତାହା ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ ଆଉ ଭ୍ରୂଣରେ ବିକଶିତ ହୁଏ। ଦେନ୍ ଧୀରେ 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 ପିଲେ କୁକୁଡ଼ାର ଯୋଉ ଛୁଆ ହେଇଥାଏ ତାହାର ଅର୍ଦ୍ଧାଂଶ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ଆଉ ସେଇ କାରଣ ହେତୁ କୁକୁଡ଼ା ପିଲେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ନ କରି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାଏ। ଅଲରାଇଟ୍, ବୁଝିଲ? ୟେସ୍ ଅର୍ नो? ଜରାୟୁଜ ପ୍ରାଣୀ ବୁଝିଲ ପିଲେ? ଓକେ, କାହିଁକି ନା ଜରାୟୁଜ ପ୍ରାଣୀ କଣ କରନ୍ତି? ସିଧାସଳଖ ଛୁଆକୁ ବା ପ୍ରତିରୂପୀକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏତିକି ମନେ ରଖ।
प्रतिरूपी को पिले जन्म दे थांती। ओके, किंतु जो माने जन्म दियंतिनी, जेमिति उदाहरण स्वरूप मु कुकुड़ा नहीं पारिबी, आ कुकुड़ार मध्य समान समायन सहित समस्त प्रक्रिया समान ही थाए से जरायुज प्राणी भली, तथापि मध्य से छुआ न दे अंडा दे थाए। परवर्ती समय रे से अंडारू पिले छुआ बाहरी थाए। बुझिल? आ जदि सेपरी हुए देन से माननकु अंडज प्राणी बोली कहा जाए। कौन पिले? अंडज प्राणी। जेमिति जरायुज प्राणी हैला, ठीक से भली पिले कौन? अंडज प्राणी आमे कही थाउ। ऑलराइट, यस और नो? दैट मीन कुकुड़ारे मध्य बा कुकुड़ार शरीर मध्य रे अंतः समायन देखा जाए, फल जरायुरे से जुग्म जर विकसित हुए। पुणी जेतिटी कौन पिले स्तर थाए, भ्रूण हैला, देन धीरे 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 आखि कान नाक तैयारी हेई थाए ना। ये समस्त प्रक्रिया हेबा सत्वे भी कुकुड़ा सीधा सड़क छुआ जन्म न दे अंडा दे थाए। आउ से अंडाटी पिले परवर्ती समय रे किछि दिन परे से अंडार छुआ सृष्टि हेई थाए बा छुआ बाहरी थाए। केवल से कारण हेतु कौन अंडज प्राणी बोली एमानंकु कुहा जाए। जदियो सेमानंक मध्यरे भी जरायु भली प्रक्रिया देखा जाए, किंतु अंडा द्वारा सेमानंकर प्रतिरूपी को से माने जन्म दे थांते, सेथिपय अंडज प्राणी। आउ छुआ डायरेक्टली जन्म देबा अवस्था बा प्रणाली को आमे जरायुज प्राणी बोली कहिले। ऑलराइट, बस एतिकी। यस और नो? देन पिले सुकर बह्य प्राप्त प्राणी जात हेबार बा हेबारे घटुथिबा। अच्छा, आउ किसी रही कि? ओके, तो मोटामोटी अर्थरे पिले एहा होउछि प्राणी को प्रजनन मध्यरे एक साधारण प्रक्रिया। आ जो कारण हेतु आज आमर जो जनसंख्या हैला, पिले जनसंख्या तो मु कहि परिबी आमे निजे मनीष मध्य समान प्रणाली आपणई थाउ। यस और नो? तो एई भली अन्यान्य प्राणी कूल जो पशु पक्षी उद्भिद कूल हैला, ए समस्त सजीव यस और नो ना प्रजनन प्रक्रिया द्वारा निजर वंश वृद्धि करी थांते। आ जो प्रक्रिया रे जो वंश दैट मीन आवश्यकता से लढ़ंती पिले ना सही प्रक्रिया को आमे प्रजनन बोली कही थाउ। आ प्रजनन मध्य जेते बेले आमे पशिले देखिले पिले बहुत गुड़ाए कौन अच्छी अंत, दैट मीन ता मध्य केते गुड़िए प्रक्रिया जड़ित अच्छी। आ से प्रक्रियार विषय वस्तु आधार रे आमे संपूर्ण भाव रे ताकू सठिक यस भाव रे यस और नो डिटेल्स मु कहि परिबी। बुझिले? बस एतिकी रही आवश्यक थिला। ऑलराइट, आ जो सब वर्ड पिले बही रे अछि से सब वर्ड रो समस्त विषय वस्तु मु तुम मानक सामना रे ही लिखिछि। आउ आमे उभय बुझिछे मध्य। होप सो तुमे बही पढ़िबो जदी डेफिनेटली बुझी पारिबो, एहा मोर ग्यारंटी। ओके, चलो वर्तमान आमे पुणी देखिबा एक्जाक्टली एहा व्यतीत आउ किछि अछि। यस अछि, तो ताहा देखिबा पूर्वरु मध्य तो मु तुम मानकु कहि रखे पिले कौन आमे टेस्ट ट्यूब बेबी विषय रे पढ़िबा। ओके, आउ टेस्ट ट्यूब बेबी प्रथमे पृथ्वी रे सर्वप्रथमे टेस्ट ट्यूब बेबी पिले जो लुइस ब्राउन, यस और नो? आउ जो डाक्टर से भली परीक्षा करिथिले एडवर्ड जेनर, यस और नो? तांको विषय वस्तु मध्य पढ़िबा। आउ डॉली नामक जो कौन पिले मेंढी, यस और नो? ता विषय मध्य पढ़िबा ना। एई सब विषय वस्तु जहां आमे पढ़िबा पिले एहा से प्रजननर ज्ञान को ही प्रयोग करा जाय। सेपरी केते गुडी अवस्था को कौन करा जायछि ना कुहा जायछि, जहां हमर एई पाठर लास्ट विषय वस्तु हबो। ओके, चलो आउ ताहा मध्य पिले प्रजनन रे
अंतर्गत से कारण हेतु आमे ताकू से टॉपिक आधार रे आमे पढुचे देखो अलिंगी जनन मु कहिछि ऑलरेडी ओके स्त्रीलिंग किंबा पुल्लिंगर आवश्यकता पड़ी न थाए तथापि मध्य प्राणी निज सामर्थ्य बल निज परी देखा जाउथिबा समरूपी प्राणी को सृष्टि करिथाए ऑलराइट सेथिपई तांकू अलिंगी जनन बोली कहा जाए आउ जहाँ आमे दुई विभाजन कथा कहिथिले एमिबा समय रे आउ से दुई विभाजन कहिबार अर्थ पिले जदि ये गोटे प्रकार कौन एमिबा हुए ताकू मझिरु आमे भाग जदि करिबा देन ये दुई गोटी एमिबा कोषरे सृष्टि होइथाए फଳରେ एई दुई गोटी एमिबा कोष पिले परवर्ती समय रे स्वतंत्र एमिबा रूप रे कौन हुअंती ना अलग अलग हेइथांती फଳରେ कौन सेई मातृ एमिबाटी यस और नो जहाँ भाग हैला परे कौन हैला पिले अपत्य एमिबा हैला अपत्यर अर्थ पिले छुआ आ सेई अपत्य एमिबारु एई परि भाबरे एमाने पुणी भाग हेले तो एमिति पिले सेमानंकर कौन हैला ना जो भली उपस्थ दैट मीन सेमानंकर संख्या रे वृद्धि घटिला ओके सो एमिबा क्यों प्रणाली द्वारा कौन हुए निज परि देखा जाउथिबा जीव को सृष्टि करिथाए ताहा होउछि दुई विभाजन बा दुई भागरे विभक्त ओके चलो नेक्स्ट पिले लिंगीय जनन देख ये होउछि बेंगो फुला तुम्हें देखिबो गाड़िया हैला पोखरी हैला नाଳ नर्दमा जहाँ पिले सेई जगार एपरी आमे किछि दृश्य देखा पाइबा ऑलराइट आउ एई दृश्य को पिले आमे बेंगो फुला बोली कहि थाउ दैट मीन जो बेंगो कथा आमे कहूचे आउ सेई बेंगो मध्य रे जो भली भाबरे बही समायन मध्य देखा जाय बोली पूर्वरु आमे आलोचना करिचे ना सेई आधार रे बोध हुए एहा ही कौन सेई जुग्म ज कौन पिले जुग्म ज ऑलराइट आउ ये धीरे धीरे पिले यार रूपांतर दैट मीन ये विकास बा विकसित हेई गोटे बय प्राप्त बेंगो भली देखा जाए ऑलराइट यस और नो ओके होप सो बुझी पारिथिबो ओके एहा जेहेतु बाहर पिले नाଳ नर्दमा गाड़िया पोखरी ये सब जगह रे यस बा सन्तसंतिया जगह से बेंगो फुला देखा जाए आउ एहा ही सेई जुग्मज जहाँ बाहर हेई थाए बोली आमे पढ़िले बा बही समायन हेई थाए बोली आमे पढ़िले राइट ओके देन अंडज आउ जरायुज पिले मु कहिथिली अंडा यस और नो पिले अंडा दे छुआ जन्म करने को अंडज बोली कहा जाए बा इंग्राजी रे ताकू ओभिपेरस बोली कहा जाए आउ छुआ जन्म करने को पिले जरायुज बोली कहा जाए जहाँ को इंग्राजी रे भिविपारस बोली कहा जाए ओभिपारस रो अर्थ पिले अंडज बा अंडा द्वारा छुआ को जन्म दियंती आउ भिविपारस रो अर्थ पिले छुआ निजे यस और नो जहाँ आमे जरायुज प्राणी बोली कही थाउ देन देख जेते बेले कौन हुए पिले ना बेंग ये कौन करे जदि किसी सन्तसंतिया जगह मिलिला गाड़िया हैला पोखरी हैला नाଳ नर्दमा ये सब सेई जगार से तार जुग्मक यस ये क्यों प्रकार जुग्मक पिले साधारणतः भाव रे आमे कहि परिबा पुंग जुग्मक ऑलराइट देन एई पुन जुग्मक पिले एई बेंगो द्वारा सेई गाड़िया पोखरी नाଳ नर्दमा कौन हुए ना बा एई बेंगटी निर्गत करि थाए आउ ताहा पिले सेई पोखरी रे भासी थाए परवर्ती समय रे यदि आउरी एक बेंग जहाँ आमे सेई बेंग ठारू पिले स्त्री जुग्मक कौन हैला
ସେଇ ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀରେ ନିର୍ଗତ ହେଲା। ୟେସ୍, ଦେନ୍ ଏଇ ପୁଂ ଯୁଗ୍ମକ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମକ ଦ୍ୱୟ ମିଳନ ଘଟିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ସମାୟନ କଥା ପଢୁଛେ, ଏହା ଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନର ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ଉପାୟ, ଏହା ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ସେଇ କାରଣ ହେତୁ ପିଲେ ଏଇ ଯୁଗ୍ମକ ଦ୍ୱୟର ମିଳନ ସେଇ ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ, ବା ପୁଂ ଯୁଗ୍ମକ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମକ ସହ ମିଶିଥାଏ। ଆଉ ମିଶିଲେ ପିଲେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ତାକୁ ସମାୟନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ବା ଇଂରାଜୀରେ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତ ସେ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ। ଓକେ, ଅଲରାଇଟ୍, ୟେସ୍ ଅର୍ नो? ଠିକ ଅଛି, ବଟ୍ ଏହା ପିଲେ ବାହାରେ ହେଲା, ଜରାୟୁ ମଧ୍ୟରେ ହେଇନି, ବା ଯଦି ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥାଏ ଦେନ୍ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ଜରାୟୁ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଯୋଉଥିରେ ଭ୍ରୂଣର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। ବଟ୍ ଏଥିରେ ଯୋଉ ଏଇ ପିଲେ ଯୁଗ୍ମଜ, ୟେସ୍ ଅର୍ नो? କାହାର? ବେଙ୍ଗର। ନା ଏଇ ଯୁଗ୍ମଜଟି ଖୋଲା ପଡ଼ିଆ ବା ଖୋଲା ସ୍ଥାନ, ସେଇ ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ହେଲା, ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ହେଲା, ସେଇ ଜାଗାରେ ଦେଖାଗଲା। ଓକେ, ଆଉ ସେଇ କାରଣ ହେତୁ ଏହାକୁ ବହି ସମାୟନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅଲରାଇଟ୍, ଓକେ। ସୋ ବିଶେଷତଃ ଆମେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ଆଉ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଦେଖ ବହି ସମାୟନ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ତାର କ'ଣ ରୁହେ, ପ୍ରକ୍ରିୟା ରୁହେ, ତାହା ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବି କୁହାଯାଇଛି। ଓକେ ଓକେ ପିଲେ, ଏଥିରେ ଯୋଉ ଜ ଲେଖାଯାଇଛି ତାହା ଭୁଲ, ୟାକୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? କ କରିବ। ଅଲରାଇଟ୍, ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ କହିଥିଲି ପିଲାମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ ହୁଅନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାରେ। ଓକେ, ଚାଲ ପୁଣି ଦ୍ୱୟ ମିଳନ ହେଲେ ସମାୟନ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ଏଇ ସମାୟନ ହେଲେ ଯୁଗ୍ମଜ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ବା ଏଇ ଯୁଗ୍ମଜରୁ ପିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭ୍ରୂଣର ବିକଶିତ ହେଇଥାଏ। ଓକେ, ବଟ୍ ଏଇ ବେଙ୍ଗର ଯୋଉ ପ୍ରଜନନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି ସେଥିରେ ପିଲେ ଆମେ ଭ୍ରୂଣ ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ଦେଖିବା, ତତ୍ ସହିତ ଯୋଉ ବେଙ୍ଗ ଫୁଲା କୁହାଯାଏ, ଲାର୍ଭା କୁହାଯାଏ, ଏହା ମଧ୍ୟ ସେଇ କ'ଣ ପ୍ରଜନନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ଓକେ, ଦେନ୍ ଦେଖ, ଯାହା ପିଲେ ଆମେ ପୁଂ ଯୁଗ୍ମକ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମକ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଆମେ କହିପାରିବା, ଡିମ୍ବାଣୁ କହିଲେ ପିଲେ ଇଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମକ। ଅଲରାଇଟ୍, ଓକେ, ଆଉ ଶୁକ୍ରାଣୁ କହିଲେ ପିଲେ ଇଏ ପୁଂ ଯୁଗ୍ମକ। ଓକେ, ବାସ୍, ଯଦି ଏହା ଶରୀର ଭିତରେ ହେଇଥାଏ ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଅନ୍ତଃ ସମାୟନ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଆଉ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ହୁଏ ପିଲେ ତାକୁ ଜରାୟୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅଲରାଇଟ୍, ଓକେ, ପୁଣି ଭ୍ରୂଣର ବିକାଶ ଏଇଭଳି ହେଇଥାଏ କୋଷ ବିଭାଜନ ହେବା ଦ୍ୱାରା। ୟେସ୍ ଅର୍ नो? ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ ମଧ୍ୟ କଥା ହେଇଥିଲେ। ତାପରେ ପିଲେ ଏହା ଧୀରେ 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 ହାତ ହେଲା, ଗୋଡ଼ ହେଲା, ଆଖି, ମୁଣ୍ଡ, ୟେସ୍ ଅର୍ नो? ଅଲରାଇଟ୍, କ'ଣ ଏ ସମସ୍ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିକଶିତ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପିଲେ ଆମ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଗୋଟିଏ ସମରୂପୀ ମଣିଷର ଜନ୍ମ ହୁଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଫିଟସ୍ ଲେଖାଯାଇଛି, ୟେସ୍, ଫିଟସ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ, କିମ୍ବା ପିଲେ ତାକୁ ଫଏଟସ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଇଂରାଜୀରେ। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ, ମୁଁ ବି କଲେଜରେ ଇଂରାଜୀରେ ପଢ଼ିଲି ନା, ସେଇ କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ଫଏଟସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି, ଇଏ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହେବା କଥା, ବଟ୍ ଆମେ ଭ୍ରୂଣ ଅବସ୍ଥାରୁ, ୟେସ୍ ଅର୍ नो ପିଲେ, ଏଇ ଭ୍ରୂଣ ଅବସ୍ଥାରୁ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଆସିଲେ ନା ଫିଟସ୍, ଫିଟସ୍ ଅବସ୍ଥା ପାଖକୁ, ବା ଫଏଟସ୍ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କହିପାରିବ। ଓକେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାହା ଫିଟସ୍ ହେଇଥାଏ ସେଇ ସମୟରେ ପିଲେ ଏ ସମସ୍ତ ବିକଶିତ ଅଲରେଡି ହେଇଥାଏ, ନହେଲେ ସିଏ ଭ୍ରୂଣ ହିଁ ହେଇଥାଏ। ଯଦି ଏହା ବିକଶିତ ହେଇନି ତାହେଲେ ପିଲେ ସେ ଫିଟସ୍ ହେଇନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପିଲେ ଆଇ ହୋପ୍ 8 ରୁ 9 ମନ୍ଥ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଥାଏ। ଅଲରାଇଟ୍, ଓକେ, ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଏଭରେଜଲି
6 ରୁ 7 ମାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ସିଏ ତୁମକୁ ପଚରା ଯିବନି ପରୀକ୍ଷାରେ, ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେବାର ନାହିଁ, କେବଳ ବୁଝ। ଓକେ, ତ ପିଲେ ଏଥିରେ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ ଯାହା ରୂପାନ୍ତରଣ କୁହାଗଲା। ଦେନ୍ ପ୍ରଥମେ ତମେ ବୁଝ ରୂପାନ୍ତରଣ କହିବାର ଅର୍ଥ କଣ। ରୂପରେ କଣ ପିଲେ? ପରିବର୍ତ୍ତନ। କଣ? ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଓକେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ ପ୍ରଜାପତି ବା ରେଶମ କୀଟର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା। ତ ପ୍ରଥମେ କଣ ହେଲା, ପତ୍ରରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ ଡିମ୍ବାଣୁ ବା ଡିମ୍ବ। ଓକେ, ପୁଣି ଏଇ ଡିମ୍ବାଣୁ ପିଲେ ଧୀରେ 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 ଡେଫିନେଟଲି ସେଥିରେ ପୁଂ ଯୁଗ୍ମକ ମଧ୍ୟ ସମାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମିଳନ ହେଇଥିବ। ତାହା ଶୁକ ବା ଲାର୍ଭା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଯାହାକୁ ଆମେ ସମ୍ବାଳୁଆ ବୋଲି କହିଥାଉ, ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖାଯିବ। ତାପରେ ପିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହବ, ପ୍ୟୁପା। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆଫ୍ଟର ବା ତାପରେ ବୟ ପ୍ରାପ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଦେଖାଯିବ। ତ ତୁମେ ନିହାତି ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ବିକଶିତ ହେବାର ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ପିଲେ ମୂଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ବା ଏଇ ଅବସ୍ଥାରୁ ମୁଁ ଯଦି ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଆଡ଼କୁ ଯିବି, କିମ୍ବା ଏଥିରୁ ପିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମୁଁ ଏଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବି, ନଚେତ୍ ଏଥିରୁ ମୁଁ ଏଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ ଯଦି ପିଲେ ଏଇ ଯୋଉ କଣ ଅଛି, ଡିମ୍ବ ଅଛି, ତ ଏହାର ଉପସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିପାରିବିନି କି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଇ ଡିମ୍ବଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଛୁଆର ରୂପ ନବ। ଅଲରାଇଟ୍, ଓକେ। ଆଉ ସେଇ କାରଣ ହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ତୁମେ ଦେଖ ରୂପ ବା ଦେଖିବାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ବା ଦେଖିବାରେ କିଛି ଆମେ ଅନ୍ତର ବା ଫରକ ବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ। ଓକେ, ସେଇ କାରଣ ହେତୁ ପିଲେ ରୂପରେ ଅନ୍ତର ହେତୁ ତାକୁ ରୂପାନ୍ତରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଇଂରାଜୀରେ ଏହାକୁ ମେଟାମର୍ଫୋସିସ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଓକେ, କାହିଁକି ନା ଇଂରାଜୀର ୱାର୍ଡ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର, ଯେହେତୁ ତୁମେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏଗେନ୍ କଣ ଏଇ ସାଇନ୍ସକୁ ପିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଓକେ ଭାଷା ଠାରୁ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସୋ ମେଟାମର୍ଫୋସିସ୍ ବା ରୂପାନ୍ତରଣ, କାହିଁକି? ରୂପରେ ଅନ୍ତର ମିନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ କି ପ୍ରକାର ଛୁଆ ହେଇଥାଏ ତାହା ଜଣା ପଡ଼ିନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ପରେ ହିଁ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚେ, ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଇଏ ପ୍ରଜାପତି ନା ବେଙ୍ଗ। ରାଇଟ୍, ବୁଝିଲ? ଓକେ, ଦେଖ ବେଙ୍ଗର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅବସ୍ଥା କହିଥିଲେ ନା ନାଇଁ ପିଲେ? ଆମେ କହିପାରିବା କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇଏ ଏକ ବେଙ୍ଗର ରୂପ ନବ? କଦାପି ନୁହଁ। ମାଛ କେସେସରେ ବା ମାଛ ଓକେ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ହିଁ ଦେଖାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ, ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ଥାଏ ବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥାଏ ବା ଅନ୍ତର ଥାଏ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ରୂପାନ୍ତରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲ? ଓକେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ନା ଯୋଉ ସମାୟନ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଆଉ ସେଇ ସମାୟନଟି ପିଲେ ଯଦି ବହି ସମାୟନ ହୁଏ ବା ଶରୀର ବାହାରେ ହେଇଥାଏ, ଦେନ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରୂପାନ୍ତରଣ ଦେଖାଯାଏ। ଯଦି ଏଇ ସମାୟନଟି ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ହୁଏ, ଦେନ୍ ତାକୁ ଅନ୍ତଃ ସମାୟନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ଅନ୍ତଃ ସମାୟନରେ ପିଲେ ରୂପାନ୍ତରଣ ଦେଖାଯାଇନଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କଣ ଛୁଆର ଜନ୍ମ ହୁଏ, ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ, ସେଇ ଛୁଆ ପିଲେ ବା ଅନ୍ତଃ ସମାୟନ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଜନ୍ମ ହେଇଥାଏ ନା, ସେଇ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବା ସମୟରେ ତାର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ବିକଶିତ ହେଇଥାଏ। ଫଳରେ ଆମେ ସେଇ ପିଲା ବା ଯୋଉ ଛୁଆ ଅବସ୍ଥାରୁ ହିଁ ଜାଣିଥାଉ ତାର ହାତ ଥିବା, ତାର ଗୋଡ଼ ଥିବା, ତାର ଆଖି ଥିବା, ମୁଣ୍ଡ ଥିବା, ସବୁ କିଛି ଆମ କଣ ଆମ ଭଳି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେଇ କାରଣ ହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ରୂପରେ କୌଣସି ଅନ୍ତର ନୁହଁ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖ ଇଏ ମାଛ ହବ ନା ବେଙ୍ଗ ହବ ନା ପ୍ରଜାପତି ହବ ମୁଁ କହିପାରୁନି। ତ କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବି ୟେସ୍। ଆଉ ସେଇ କାରଣ ହେତୁ ପିଲେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର ଅଛି। ବଟ୍ ମଣିଷ ଛୁଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେମିତି ମଣିଷ ସେ ବଡ଼ ହେଲେ ପିଲେ ଅନ୍ୟ ପରି ଦେଖାଯାଏନି,
ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ପଶୁମାନଙ୍କ ଭଳି ଦେଖାଯାଏନି। ସେଇ କାରଣ ହେତୁ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅନ୍ତର ନଥାଏ। ପିଲାବେଳେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଏ ଆଉ ସମୟର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାହା ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ବିକଶିତ ହେଇଥାଏ। ଓକେ, ଚलो। ସୋ ରୂପାନ୍ତରଣ ବୁଝିଲ। ओके, तो पिले आमे एई क्लास को एथिरे रखिबा कहीं ना टेस्ट ट्यूब बेबी कथा अच्छी बहुत किसी आहरी भी विषय वस्तु अच्छे तथापि मध्य आमे आज यहाँ को एतिकी पर्यंत ही पढ़ा और बाकी परवर्ती क्लास रे कवर करवा। मु समस्त को अनुरोध करे पिले जहाँ विशेष विशेष भाव रे आवश्यक थिला बुझिबा पई ताहा आमे ऑलरेडी आलोचना करिचे। तो समस्ते बही पढ़िबो, समस्ते बुझिबो। जदि किसी बुझा न पड़े पिले कमेंट सेक्शन में लिखिबो, मु डेफिनेटली तुमरो आंसर तुमरो प्रश्न नेबी। ओके, समस्त को धन्यवाद। जय जगन्नाथ।